नमस्कार। निज पद छाड़ीदेवा दरकार बा सांसद और विधायक पदरु इस्तीफा देदेवा दरकार। सुंदरगढ़ सांसद को सह खासकर सुंदरगढ़ जिलार 5 विधायक आम ए कथा कहूँ काली जो घटना घटीगला ये घटना पर एमाने सतरे सांसद पदरे हो कि विधायक पदरे हो रहिबार योग्य नुहंती। एक कथा आमे कहूनु साधारण आलोचना हवा आरंभ हो गलानी। एकु नहीं प्रतिक्रिया मध्य आरंभ हो गलानी। जदि देखिबा सुंदरगढ़ आ तलसेरा को छाड़ीदेले राजगामपुर टू नहीं बणई वीरमित्रपुर राउरकेला रघुनाथपुर रघुनाथपल्ली ये सबु जो अंचल रही ये अंचल डिपेंड करुची केवल एकमात्र विमान बंदर राउरकेला एयरपोर्ट उपरे। आउ राउरकेला एयरपोर्ट रे कौन इश्यू अच्छी आउ राउरकेला एयरपोर्ट को क्यों भली भावे अवहेला करा होची ताहा समस्त को जना। अनेक थर एक नहीं आलोचना होची आंदोलन जारी रही किंतु या मध्यरे जो घटना गतकाली घटी फोर्स लैंडिंग कला बेले जेतेबेले गोटे 9 सीटेड चार्टर्ड फ्लाइट आमे जहा को कहूचु 9 सीट संख्या विशिष्ट एक छोट विमान सिंगल इंजिन रो विमान फोर्स लैंडिंग कला बेले क्रैश होईची। आउ ए क्रैश रो 2 जण पायलट एबे भी गुरुतर अछंती 2 जण तादेर यात्री मध्य गुरुतर अछंती। 2 जण यात्री को एयरलिफ्ट करा सल्लानी। एबे राउरकेला रे परिवहन विभाग रे कमिश्नर उषा पाड़ी मध्य घटनास्थल रे किमा राउरकेला पहुंची सारलेनी। तदंत टीम पहुंची सारलेनी। से जहां भी होना कहीं यांत्रिक त्रुटि जोगु ए विमान क्रैश हेतिबा नै प्राथमिक जहां सूचना मिल पारिछि ताहा बाकी तदंत पर स्पष्ट हबो। किंतु ये जो विमान उड़ीबा केते यथार्थ थिला राउरकेला विमान बंदर को नहीं जो दाबी उठीतिला राउरकेला भली एक एयरपोर्ट रे 9 सीटेड प्लेन उड़ीबा कथा कि एकु नहीं जो प्रश्न उठीतिला एकु नहीं जो आलोचना होतला ताकु नहीं जो आंदोलन चलीतिला यार आईएलएस और एनएलएस सिस्टम रो डेवलप पई ताकु नहीं एई सेति पई जो रहिचंती सांसद और विधायक माने तांकर जो उदासीनता लोकन को जीवन को मृत्यु मुख को ठेली देछि। सीधासलख आलोचना करवा आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक अरविंद दास। सर देखो या पूर्व मुझे बहुत कथा कहीगली केवल जड़े रिपोर्टर हिसाब से नुहे मो मनरे राउरकेलावासी हिसाब से क्षोभ थिला जहाँ मु कैमेरा सामने कहली आपण क्षोभ थी निश्चित भाव। ये जो काली जो घटना घटिला निश्चित भाव केते दुख और परिताप विषय आउ ए घटना को मध्य रोका जाई पारि थांता जदि एठी सुरक्षित भाव प्लेन बा जो प्लेन रो अधिक सुरक्षित से प्लेन को जदि चलाचल कराई थांता ताहले आज शायद ये घटना घटी न थांता। आपण भी एक कथार सहमत हेबे? डेफिनेटली देखंतु माने प्रथम कथा हला जो दिन 9 सीटर प्लेन चला हला डिसेंबर फर्स्ट वीक रु सेबडु मु कथाटा कहू जे एटा गोटे राउरकेला वाला प्रति परिहास करा होछि। राउरकेला हाउ राउरकेला आखपाख अंचल प्रति माने लोक मान प्रति एटा गोटे परिहास उपहास आपण जहां भी कहि पारंती। एवं से जो माने ये राज्य सरकार हुंतु कि केंद्र सरकार सिविल एविएशन डिपार्टमेंट हुंतु से माने उपहास करूछंती। से उपहास रो भागीदारी अछंती माने किछि सांसद और सुंदरगढ़ सांसद एवं किछि विधायक जो मानकर दायित्व होछि राउरकेला एयरपोर्ट केमति फुली फंक्शनिंग हबो तार से दायित्व नबा कथा किबा प्रॉपर फोरम रे तार दाबी उपस्थापन करिया कथा एमान सेथरे फेल करछन्ती। एथरे भाबिबार नै किछि आउटराइट फेल करछन्ती। जुएल ओराम सुंदरगढ़ सांसद प्रथम थर भी सांसद नुआड़े केंद्र मंत्री अच्छी सी सीनियर केंद्र मंत्री पुणी थर्ड टाइम केंद्र मंत्री और सीनियर लीडर जदि सी हृदयगम कर पारु नांती जे राउरकेला एयरपोर्ट आवश्यकता केते अछि ताला का कोन कहबे आपण। तेणु गोटे चार्टर प्लेन काम कौन चार्टर प्लेन काम गोटे रेगुलर प्रोसेस रनिंग करे चार्टर प्लेन कोठी चार्टर प्लेन गोटे डेफिनेट टाइम रे डेफिनेट जगह गोटे डेफिनेट जगह करा जाय आको गोटे ताको चार्टर प्लेन टाको कन्वर्ट करथिला बिजनेस पर्पस रे करा होतला। एवं काली जो घटना घटला तार गुरुत्व आहरी बहन करुच्ची। काली फ्लाइट से डेरे छाड़ी घंटा विलंब छाड़ी कहीं छाड़ा विलंब कारण यांत्रिक त्रुटि थिला एवं से किसी गोटे रिपेयरिंग कर छाड़ी से यांत्रिक त्रुटि थिला रिपेयरिंग कराई माने प्रॉपर जांच माने है नहीं जहाँ रिजल्ट है माने थैंक्स टू द पायलट सी निज माने जीवन सुरक्षित रखा सहित अन्य 5 जन जीवन सी सुरक्षित माने ठीक भाबे फोर्स लैंडिंग करे पार्टी माने मेडिकल ट्रीटमेंट चली कौन हम कौन तो पछ कथा अच्छी एटलिस्ट ऑन द स्पॉट
କାଜୁଆଲିଟି ହେଇନାହିଁ ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ସେ ଫ୍ଲାଏ କରିବା ଭିତରେ ପୁଣି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହଉଛି ଜଣେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କରିକି ତାକୁ ଉଡଉଛି ପୁଣି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହଉଛି ତାମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କେୟାରଲେସଲି ଗୋଟେ ରାଉରକେଲା ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ରାଉରକେଲା ପ୍ରତି କାରଣ ରାଉରକେଲା ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ ଗୋଟେ କନସର୍ନ ନାହିଁ କେୟାର ନାହିଁ କି କନସର୍ନ ନାହିଁ ମାନେ ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ କୁହନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ ବଣେଇ ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ ବୀରଭଦ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ କାଠଗଡାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କଣ ବିଚାର କରିବେ ସେ ପର କଥା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କାଠଗଡାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କର ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଇଁ 30 କିଲୋମିଟର ସେମାନେ ସେଠୁ ପଳେଇଯିବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ ତଳସରା ବିଧାୟକଙ୍କର ବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଉରକେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏୟାରପୋର୍ଟ ସେଇଟା ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠି କଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ ସେମାନେ ତାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ କି ସେମାନେ କଣ ମୋରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଥିବ ଗଲା ବର୍ଷ ଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଫେବୃଆରୀ 1 ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଜି କଥା ଡିସେମ୍ବର କଣ 2025 ଫେବୃଆରୀ 1 ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଇଏ କରିଥିଲେ କଣ ନିଜେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଯଦିଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଦେଖା ନ କଲେ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରେସ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସନ ନିଆହବ ଏୟାରପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲା ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଏ କରିବ ବିଧାୟକ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ ଫେବୃଆରୀ 1 ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆସେମ୍ବଲିର ସେସନ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଏଇ ବିଧାୟକ ମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଆ ଉପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି କଣ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଣି ଲୋକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଭଳି କିଛି ବି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଇନି କି ସେମାନେ ବି ଆକ୍ସନ ଭିତରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ଏଠି ନୀରବ ରହିବା ଏବଂ ସାଂସଦ ନୀରବ ରହିବା ତାର ମାନେ ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭିକ୍ଟିମ ହଉଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେଠି ଏବେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣାଶୁଣା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆହଉଛି ମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଫୋନରେ ସେଠି କାମ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରାଉରକେଲାରେ ବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁରରେ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ସେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସାଂସଦ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୁଏଲଙ୍କ ନିଜ ଘର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଜୁଏଲଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି କାରଣ ଜୁଏଲଙ୍କ ନିଜ ଘର ମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତ ସେଟା ଠିକ କଥା ଜୁଏଲ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ଘର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆପଣ ସେମାନେ ବଣେଇରୁ ଆସିବେ ବଣେଇରୁ ରାଉରକେଲା ଆସିବେ 50-60 କିଲୋମିଟର ରାଉରକେଲାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବଣେଇ ସବ୍ ଡିଭିଜନ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି କୋଇଡ଼ାରୁ ଆସିଲେ ତ 100 କେତେ କିଲୋମିଟର ସେଠୁ ପୁଣି ଆସିବେ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯିବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବେ ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ହବା ନାହିଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଜୁଏଲ ଯଦିଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଠୁ ସିନିୟର ଲିଡର ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୁଏଲଠୁ ଢେର ଆଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି ମତେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟରେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ରାଉରକେଲାକୁ ଦବେଇକି ରଖାହଉଛି କାହିଁକି ତେଣୁ ଯାହାର ବି ପରିଣାମ ବି ଆମେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସରକାର ବଦଳି ଗଲେ ଯେ ରାଉରକେଲାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ସରକାର ବଦଳିଛି ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଉରକେଲା ଲୋକ ଭୋଗିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ଆଗ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଉରକେଲାକୁ ଦବେଇକି ରଖାହଉଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ରହୁଛି ଯଦି ଏହା ହେଇଥାଇ ପାରୁଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସେଥିରେ ସାଲିସ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ କଣ ହଉଛି କି ରାଉରକେଲା ଲୋକ ସାଧାରଣରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜୁଏଲରଙ୍କର ଫ୍ଲାଏ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି ଜୁଏଲର ବୋଧେ କିଛି ଫ୍ଲାଏ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହଉନି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜୁଏଲର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ବୋଧେ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ କଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ମୋର ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ शायद दुर्घटना को 17-18 घंटा हो गलानी काली दिन बेलार दुर्घटना आज आम यही समय बसचंती पाखापाखि लगभग बेसी हो गलानी 18 घंटा ऊर्ध्व हो गलानी तो देखो केवल ये जो सांसद हूँ कि विधायक हूँ ये सोशल मीडिया रे केवल दुख व्यक्त कर द्वितीय कथा है कहीं जड़े विधायक शारदा नायक केवल जाई हॉस्पिटल
भेट कर रोगी मानू अन्य मानकर कहार फोटो मध्य आम देखा पाइनु किंतु जदिओ अन्य जो अनुष्ठान मानकर जो अच्छा सक्रिय सदस्य से वकिल संघ हूँ कि जो मैंने इंटेलेक्चुअल लोक से गस्त कर केते इरेस्पॉन्सिबिलिटी देखंतु सर एत बड़ गोटे घटना राउरकेला घटना किंतु एपर्यंत ना गणमाध्यम को प्रतिनिधि को लेकिन से माने किसी दुख व्यक्त करिवार किसी प्रतिक्रिया ना घटनास्थल परिदर्शन ना एको नेकी कौनसी भी प्रतिक्रिया दवा किसी सेमती सामना को आसिन नहीं सब तो आई मस्ट सैल्यूट जे लोकल बासिंदा मानको आगो सैल्यूट करा 100% से माने एते प्रोएक्टिव रोल सेठी प्ले करिसेंती एवं से माने भी सेठी गोटे रिस्क निचंती कारण साधारणतः प्लेनटा क्रैश करे तो निया लगिबार चांस अछि एवं सेठी लीक होतला सबटु बड़ कथा 11th कैमरा तार को से क्रॉस करके बा छिड़े की जाई एवं सबुडी ये होची जे से सेठी फ्यूल भी टिके लीक करतला भी यार से माने से रिस्क नहीं करछन एटा माने तांको सैल्यूट एतरे भाबिया नै एवं जो भी अनुष्ठान से वकील संघ हो जो भी अनुष्ठान एतरे इन्वॉल्व होइछन्ती से मानको बहुत स्वागत योग्य एवं तांको प्रति भी माने तांको बहुत बहुत धन्यवाद हां आपण जो कथाटा कहले एमान पाखरे अछि कोन कहिबे बोली डरे से माने सामना कर मुबा से कथा कहले एमान तो निजे आंकर माने कोन अपारगता जोगु तो आज राउरकेला दशा भगुची डेफिनेटली माने शारदा नायक जाइछन्ती सेठी पेशेंट को देखछन्ती सेति भी तांको धन्यवाद दवा कथा किंतु से माने किंतु ता पूर्व से माने निजे निजे एनालिसिस करा जाता आज ये घटना काहे की घटिला राउरकेला रे दुर्दशा काहे की तो तार उत्तर तांको पाखे नै आपण कोन कोन मीडिया कोन कहबे आसी तांको तो मीडिया प्रश्न पचारिबो ना ए दुर्दशा पई दायी के बोली से तो भीतर भी तो आंदोलित कर आम आम फेलोर जो दुर्दशा हो कहबे कौन तेणु सोशल मीडिया ही से एकमात्र सहारा ने गोटे भल सुविधा भी ना कौन आम फेसबुक में छाड़ी आम आम गोटे वीडियो रिकॉर्डिंग कर छाड़ी तेणु से केवल लुचि लुचि सोशल मीडिया ही साहाଯ୍य ने आ कि भी करें सीधा सड़क पाखे ना माने कौन मानसिक स्तर से ये ना प्रिपेयर ना कि दृढ़ ना से मीडिया को फेस करके कारण मीडिया को फेस करेंगे माने मीडिया को उत्तर राउरकेलावासी को उत्तरदायी हे राउरकेलावासी को उत्तरदायी होगा पाखे सेमती किसी तथ्य ना कारण से विगत दिन में राउरकेला जो फ्लाइट बंद हो गला मार्च मासरू तापर सेमती किसी कार्यकलाप नहीं रेगुलर फ्लाइटा चालू बोली निश्चित भाव ये गणमाध्यम प्रतिनिधि और साधारण लोकों को लुचिबा आरंभ करदेले से राउरकेला विधायक शारदा हूँ रघुनाथपल्ली विधायक दुर्गा हूँ कि राजगामपुर विधायक राजनेका हूँ बीरमित्रापुर विधायक रोहित जसिफ तिर्की हूँ कि बणई विधायक लक्ष्मण मुंडा हूँ आ सबुठु अधिक लुचुचंती सुंदरगढ़ सांसद जुएल ओराम कारण से माने भल भाव जानी राउरकेला एयरपोर्ट आज अवस्था पाई आज ये दुर्घटना पाई कोउठ ना कोउठी से माने मध्य दायी सेथिपाई से माने लुचुचंती आ सोशल मीडिया रे सहारा नहीं केवल दुख प्रकाश करुचंती तेबे सबुठु बड़ कथा हला एई जो घटना घटी जाइछि बा आज काली जो दुर्घटना घटी जाइछि या पाई निश्चित भावे राउरकेला लोक माने केवल राउरकेला लोकों को मन को एक कथा आंदोलित करूनी एबे एको नै गोटे प्रश्न मध्य छिड़ा आइछि या परे जदि भी सेठी विमान उड़े से विमान राउ जीवा आसिया करिया पाई लोक माने साहस जुटै पारिबे तो ये सबुठु बड़ कथा तेणु करी आगामी दिन में कौन या नहीं कि पदक्षेप नियाबो किंबा ये विमान बंदर को केते अग्राधिकार दियाबो ताहा तो समय कहबो किंतु एबेर जो स्थिति अच्छी एबे स्थिति रे ए जो विधायक माने सेति पई आमे प्रथम रु कहितलु ए जो विधायक और सांसद रहिले ए माने इस्तीफा दे देवा दरकार तेबे देखा जाऊ एको नै कि कोन तदंत होउची राउरकेला लोक केते मात्रा रे एको नै कि आंदोलन को लौचंती किंबा निज प्रतिक्रियाशील होउचंती ता तो समय कहबो आउ ए काठगड़ रे छिड़ा हेतिवा विधायक और सांसद को केउ प्रकार जवाब दउचंती साधारण लोक से ही देखिबा को बाकी रहिला। नमस्कार।